अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं और देखते हैं जी आगे नॉवल में क्या होता है। आप ही क्या हुआ, आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मासूमा हिबा के कमरे में आती हिबा से कहने लगी। हिबा सामने ही बेड पे बैठी थी, अनीता भी सोफे पे बैठी कब से हंस रही थी। अनीता की बच्ची हंसना बंद करो वरना तुम्हारी खैर नहीं, हिबा ने सुर्ख चेहरे के साथ अनीता से कहते साथ पास पड़ा तकिया उठाकर अनीता को मारा तो अनीता कैच करती कहका लगा गई। भाभी जी अब मैं हंस भी नहीं सकती, अनीता ने शरारत भरे लहजे में कहा। मासूमा तो दोनों को यूं एक दूसरे से लगा देखकर मुंह बसूरते बैठ गई। राकिब भाई सही कहते हैं कि तुम चुड़ैल ही हो, हिबा ने अनीता को सुर्ख चेहरे के साथ घूरते कहा तो अनीता ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। ओके अब नहीं हंसती, अनीता ने मुस्कुराते कहा तो हिबा घूरी से नवाजती मासूमा की तरफ मतवज्जो हुई जो दोनों को देख रही थी। आप हंस क्यों रहे हैं। राकिब भाई भी हंस रहे थे और अब अनीता आपी भी और हिबा आपी। आपने बताया क्यों नहीं, आपने खुद ही तो बताया था लड़का और लड़की किस करें तो ये बुरी बात होती है, तो सारिम भाई आपको क्यों कर रहे थे। मासूमा ने कहा तो अनीता फिर हंस दी। हिबा ने घूर कर अनीता को देखा तो अनीता ने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रखते खामोशी होने का इशारा किया। गुड़िया सारिम के साथ मेरा निकाह हुआ है ना, हिबा चाहती थी मासूमा को समझाए कुछ। जी आपी, और अब आप दोनों की शादी भी तो होने वाली है, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो हिबा सर हिला गई। हाँ गुड़िया, और शौहर अपनी बीवी को किस कर सकता है, ये बुरी बात नहीं होती, समझी। हिबा ने कहा तो मासूमा ने हैरत से देखा। अनीता मुस्कुरा दी। और क्या बीवी भी कर सकती है, मासूमा ने कहा तो अनीता फिर हंसी। हिबा के देखने पे जल्दी से अपनी हंसी रोकी। हाँ, हिबा ने बस इतना ही कहा तो मासूमा ने परेशान और हैरान होते देखा। ओह अभी मुझे तो पता नहीं था। अब राकिब भाई, सारे भाई और वजदान भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी, वो क्या कहेंगे। मासूमा ने परेशानी और शर्मिंदगी से कहा। कुछ नहीं कहेंगे पागल, यही कि तुम बहुत मासूम हो, अनीता ने मुस्कुरा के कहा और उसके पास बैठती उसे अपने साथ लगा गई। आपी सॉरी, मुझे पता नहीं था, और मैं सारिम भाई से भी सॉरी कर लूंगी, मासूमा ने कहा। उसे अच्छा नहीं लगा था। कोई बात नहीं, और सारिम से भी सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, हिबा ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी और अनीता भी। अच्छा भाई मैं तो कुछ खाने जा रही हूँ, तुम खाओगी। मासूमा और भाभी जी आप भी बता दीजिए, अनीता ने मासूमा से पूछते हिबा से भी मुस्कुरा के कहा। जी आप ही, मैं तो खाऊंगी, मासूमा ने कहा। नहीं तुम दोनों जाओ, हिबा ने कहा। ओके चलो मासूमा, अनीता ने हिबा से कहते मासूमा से कहा तो मासूमा अनीता के साथ बाहर को बढ़ी। ये तो उस शख्स का रोज का मामूल था, अस्पताल उस नाजुक वजूद के पास आना। आज भी उसके पास काफी देर से उसका हाथ थामे बैठा था, जैसे ये भी शायद मालूम नहीं था कि जिसे शायद ये भी मालूम नहीं था कि कोई उसे जान से चाहने वाला रोज उसके पास आता है, रोज उसे उठने का कहता है। अभी वो शख्स बैठा था कि एक डॉक्टर अंदर आया था और उसे बैठा देखकर उसे उसके करीब जा रुका। कोई क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इसमें कोई बेहतरी आ रही है। उस शख्स ने एक नज़र अपने पास खड़े डॉक्टर को देखते दोबारा नजरें उस नाजुक वजूद की जानिब की थी। हाँ कुछ पहले से बेहतरी आई है, लेकिन लेकिन अभी वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने पूरी उम्मीद से कहा। इंशाल्लाह, और उसे ठीक होना ही होगा, उस शख्स ने कहा तो डॉक्टर सर हिलाता उस नाजुक वजूद को चेक करने लगा था। और वो शख्स कितनी देर बैठता वहां से गया था। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे, सब फ्रेश होते लॉन्च में ही आज आ गए। आज वजदान ने एक्सरसाइज नहीं की थी, वो भी फ्रेश होता लॉन्च में ही आ गए। कैसे हो अब, सारिम ने वजदान से पूछा। हाँ ठीक हूँ यार, ज़रा सा बुखार ही था, तुम सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वजदान ने कहा वो कल से उनको अपनी फिक्र करता देखकर तंग आ गया था। तुझे खुद तो फिक्र नहीं लेकिन हमें तो है ना, राकिब ने भी संजीदगी से कहा तो वजदान गहरा सांस ले गया। अच्छा अनीता जाओ मासूमा को उठाकर लाओ, कुक बना रहा है नाश्ता तो हम करें, वजदान ने अनीता से कहा। और राकिब और सारिम ने अच्छे से गौर किया था कि आज उसने लड़की नहीं कहा बल्कि मासूमा का नाम लिया। जी भाई अभी लाती हूँ, अनीता कहती ऊपर को बढ़ गई। कुछ देर बाद मासूमा भी अनीता के साथ आ गई। अनीता सोफे पे बैठी तो मासूमा भी एक सोफे पे बैठती, सोफे की साइड पे हाथ रखती, अपना सर रख के। सारी हिबा अनीता और राकिब मुस्कुरा दिया। वजदान ने उसे यूं देखते नफी में सर हिलाया। इतने में कुक भी नाश्ता तैयार होने का बताकर चला गया तो हिबा ने मासूमा को मुखातिब किया। मासूमा उठो नाश्ता कर लो, हिबा ने कहा तो मासूमा सीधी होकर बैठ गई।
میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، اب آپ ٹھیک ہیں؟ بخار اتر گیا؟ معصومہ نے وجدان سے پوچھا، آواز میں ابھی بھی نیند شامل تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، چلو سب ناشتہ کریں۔ وجدان نے آرام سے جواب دیا تو سارم اور راکب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہبا اور انیتا نے بھی یہ نوٹ کیا تھا۔ جب سارم نے پوچھا تو وجدان نے کیسے ہی غصہ کیا، اور اب معصومہ کے پوچھنے میں کتنے آرام سے جواب دیا تھا۔ سب ناشتہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سب نے ناشتہ ختم کیا تو ہبا اور انیتا اٹھ کر لاؤنج میں چلی گئی، اور معصومہ بھی۔ تو راکب کو معصومہ کی کل کی کہی بات یاد آئی اور بے اختیار مسکرا دیا۔ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ سارم نے اسے یوں بلا وجہ مسکراتا دیکھ کر پوچھا۔ بری بات ہوتی ہے، راکب نے ہنس کے کہا تو سارم پچھتایا تھا کہ اس نے کیوں پوچھا، اور گھور کر راکب کو دیکھا۔ وجدان بھی ذرا سا مسکرا دیا۔ کمینی، یا بس کر دے، سارم نے راکب کو گھورتے کہا تو راکب ہنس دیا تو سارم اسے گھورتا نفی میں سر ہلا گیا۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، وجدان کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، سارم نے کہا تو وجدان باہر کو بڑھا کہ گارڈن میں سے معصومہ دکھائی دی جو پھول دیکھ رہی تھی اور سواد ہاتھوں سے نرمی سے چھو رہی تھی تاکہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہونٹوں پہ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ ڈارک بالوں کو کیچر میں قید کیا تھا اور باقی پشت پہ کھولے تھے۔ جب وجدان کتنے ہی پل کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار قدم معصومہ کی جانب اٹھائے اور بالکل اس کے قریب جا کھڑا ہوا، لیکن معصومہ تو اپنے دھیان پھولوں کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ پل یوں ہی سر کے تو معصومہ نے اپنا رخ وجدان کی طرف موڑا اور سامنے وجدان کو کھڑا دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اوہ آپ! مجھے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا، معصومہ نے دل پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا دل کو اچھی لگی۔ ہونٹوں پہ مدھم سے مسکراہٹ بکھری جو پل میں غائب بھی ہو گئی تھی۔ ڈری کیوں؟ میں نے تو کچھ کہا نہیں، وجدان نے معصومہ کو دیکھتے کہا۔ جی آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا نا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، اس لیے ایک دم آپ کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، معصومہ نے کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ وجدان نے پوچھا۔ وجدان کا دل نہ جانے کیوں کر رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرتی جائے، اسی لیے خود ہی بس یوں ہی سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ میں ویسے ہی آ کے دل کر رہا تھا اور یہ پھول دیکھ رہی تھی، معصومہ نے کہا۔ اچھا تمہیں پھول پسند ہیں؟ وجدان نے پوچھا تو معصومہ نے سر ہلایا اور اسے بچوں کی طرح سر ہلاتے دیکھ وجدان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ جی بہت پسند ہے، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس دن، معصومہ نے بتایا۔ ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس دن کار میں وجدان کو یہ بات تو بتائی ہی نہیں تھی کہ اسے پھول بھی پسند ہیں۔ اچھا، وجدان نے ایک لفظی جواب دیا اور معصومہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، شاید یہ کہ کچھ کہے گا۔ اگر تمہیں پسند ہے پھول تو توڑ لیا کرو، پر زیادہ نہیں۔ وجدان نے نہ جانے کیوں اسے توڑنے کا کہا، اور باہر آتے راکب و سارم کو لگا انہوں نے غلط سن لیا ہو، کیونکہ وہ کسی کو پھول نہیں توڑنے دیتا تھا۔ نہیں میں نہیں توڑوں گی، کیونکہ انہیں بھی تو درد ہوتا ہوگا نا توڑنے سے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا پھر، اور بس میں پھول دیکھتی ہوں اور اس لیے توڑتی نہیں، معصومہ نے کہا۔ اسے سچ میں پھول توڑنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وجدان نے کہا۔ اسے اتنا تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ معصوم ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اور اب معصومہ کے الفاظ سن کر اچھے سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ دل کی بھی کتنی نرم ہے۔ ابھی وجدان کچھ کہتا کہ وجدان کے سیکرٹری قاسم کی کال آ گئی، تو وجدان معصومہ سے نظر ہٹاتا کال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو قاسم، وجدان نے قاسم کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر آج آپ کی میٹنگ ہے اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں، قاسم نے کہا۔ آج؟ قاسم خود حیران تھا کہ ان کا سر آج تک لیٹ نہیں ہوا تھا، آج کیسے ہو گیا؟ اوہ شٹ، آتا ہوں میں۔ وجدان نے کال رکھی اور قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھائے تو راکب و سارم جلدی سے پیچھے ہوتے لاؤنج میں چلے گئے۔ وجدان کو معصومہ کے ساتھ باتیں کرتے یاد بھول گیا تھا کہ آج اس کی میٹنگ تھی۔ وجدان چلا گیا تو معصومہ بھی لاؤنج میں آ گئی اور سب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس جا بیٹھی۔ سارم بھائی آج ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ نہیں گڑیا، آج ہم گھر ہی رہیں گے، کل چلیں گے کیف کے گھر، سارم نے کہا۔ اوہ اوکے، معصومہ نے کہا۔ سارم اور راکب اٹھ کر چلے گئے تو وہ تینوں باتیں کرنے لگی۔ ساتھ معصومہ LCD لگا کے بیٹھ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں فیصل صاحب، صدف بیگم، کلثوم بیگم، جاوید صاحب اور ثاقب صاحب، شگفتہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب فیصل صاحب نے بات شروع کی، بھائی آج ہم آپ سب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ منع نہیں کریں گے، فیصل صاحب نے کہا۔ کیا فیصل، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور، ثاقب نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم انیتا بیٹی کو راکب کے لیے لینا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش انیتا کے پیدا ہونے کے دن سے ہے، بس ہم چاہتے تھے بچے بڑے ہو جائیں تو ہی یہ بات کریں، فیصل صاحب نے کہا۔ جی بھائی جان، بھابھی جان آپ کے سامنے ہے، راکب آپ جانتے ہیں اسے، ہماری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ انیتا ہی ہماری اپنی بچی، ہماری بہو بنے، صدف بیگم نے کہا۔
बिल्कुल सदैव, राकिब हमारा अपना बच्चा है, हम उसे जानते हैं, शगुफ्ता बेगम ने कहा। भाईजान, हम जानते हैं हमारा बेटा निकम्मा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं वो अनीता को कभी कोई दुख नहीं देगा। फैसल साहब ने कहा तो साकिब साहब मुस्कुरा दिए। मेरी बेटी का हाथ भी मांग रहे हो और ये भी कह रहे हो कि वो निकम्मा है? साकिब साहब के कहने पे सब मुस्कुरा दिए। साकिब साहब ने शगुफ्ता बेगम को देखा तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया तो साकिब साहब बोले, हमें मंजूर है, हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहेगी। और वैसे भी कहीं ना कहीं मेरी भी ख्वाहिश थी कि अनीता और राकिब का रिश्ता हो जाए। साकिब साहब ने कहा तो फैसल साहब और सदफ बेगम खुश हो गए। चलो, अब रिश्ता तो पक्का हो गया है, अब बच्चे आ जाएं तो उनकी मर्जी भी पता कर लें। जावेद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल। फैसल साहब ने कहा और सब बातों में मसरूफ़ हो गए। सब खुश थे अपने बच्चों के लिए और जिनका रिश्ता हो चुका था वो लड़ने में मसरूफ़ थे। कैफ जो अभी अपने केबिन में आकर बैठा था, कुर्सी पे बैठता, अपना सर पुश्त पे रखता, आंखें मूंद गया। आंखों के सामने फिर से अंबर का चेहरा लहराया। एक याद जहन में आई थी जब वो अंबर के घर गया था। और कैफ जो अंबर के घर आया था और अंबर के भाई के साथ उनके गार्डन में बैठा बातें कर रहा था कि अंदर से अंबर की चीख आई थी। कैफ और अंबर का भाई अंदर भागे थे जहाँ वो लाउंज में खड़ी रो रही थी। दोनों जल्दी से उसकी तरफ गए थे। अंबर के वालिदैन भी वहाँ अंबर की चीख सुनते आ गए थे। क्या हुआ अंबर? अंबर के भाई ने फिक्रमंदी से अंबर के पास आते पूछा, जो हाथ थामे खड़ी थी। भाई, मैं गिरने लगी थी तो हाथ नीचे आ गया और अब मुझे लगता है मेरा हाथ की हड्डी टूट गई है। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलें। अंबर ने आंसू बहाते कहा। कैफ जो उसे देख रहा था अंबर की बात सुनते हैरत से उसे देखा। भला इंसान की कोई हड्डी टूटे और वो इतने आराम से कैसे बात कर सकता है? और ये तो अंबर थी जो छोटी सी चोट पे भी पूरा घर सर पे उठा लेती थी। क्या है बेटा, चेक करो अंबर को, अंबर के वालिद ने कहा। और अंबर के वालिदैन भी बेहद परेशान हुए थे। अंबर गुड़िया बैठो यहाँ, अंबर के भाई ने उसे कहते साथ सोफे पर बिठाया। भाई, किसी डॉक्टर के पास लेकर चले ना, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है, अंबर ने आंसू बहाते कहा। कैफ को अंबर के आंसू जरा अच्छे नहीं लग रहे थे और फिक्रमंद भी हो रहा था। गुड़िया कैफ को चेक गुड़िया कैब कर देगा चेक, ये भी डॉक्टर है, अंबर के भाई ने कहा। तो अंबर ने रोते हुए मुंह बसुरा। भैया, कैब भाई आपको कहाँ से डॉक्टर लगते हैं? अभी तो 1 साल रहता है उनका, और क्या पता ये सही से चेक करते भी हैं या नहीं, अंबर ने मुंह बनाते कहा। तो अंबर के भाई ने घूरा। कैफ भी हैरान हुआ था, ये लड़की मुझे अब डॉक्टर भी नहीं समझती, कैफ ने दिल में सोचा। अंबर, कैफ देख लेगा, कैफ चेक करो, अंबर के भाई ने कहा। तो कैफ सर हिलाता अंबर का हाथ थामता चेक करने लगा कि अंबर चीखी। भाई आराम से करें, मुझे दर्द हो रहा है, अंबर ने चीखते कहा। सॉरी, कैफ ने कहा। और कैफ को बेफिक्र हुई दिल में खुद को कोसा। उसने अंबर को दर्द दे दिया है। कैफ, तुम ठीक से चेक करो, ये तो ड्रामा क्वीन है, अंबर के भाई ने कहा। तो अंबर के वालिदैन भी मुस्कुरा दिए और अंबर ने मुंह बनाया तो कैफ भी मुस्कुरा दिया। हल्की सी मोच आ गई है, मैं ट्यूब बताता हूँ, इसकी मालिश से ठीक हो जाएगी, और अगर दर्द का इंजेक्शन लग जाए तो दर्द कम हो जाएगा। मैं अभी ले आता हूँ, कैफ ने कहा। नहीं कैफ भाई, मैंने इंजेक्शन नहीं लगाना, प्लीज़ मुझे कोई दर्द की मेडिसिन बता दीजिए, मैं वो खा लूँगी, अंबर ने कहा। तो कैफ ने सर हिलाया। ठीक है, वो खा लेना, और कल भी मैं चेक कर जाऊँगा, कैफ ने कहा। तो अंबर ने सर हिलाया। कैफ यादों से बाहर निकलता गहरा सांस लेकर रह गया और उठकर कदम अस्पताल से बाहर बढ़ाए थे। अनीता जो गार्डन की तरफ जा रही थी कि सीढ़ी से पांव स्लिप हुआ, और राकिब जो अभी घर आया था और गाड़ी से अंदर की तरफ ही बढ़ रहा था, सामने अनीता पे ही नजर थी कि एकदम अनीता गिरने लगी। राकिब ने 2 कदमों का फासला एक कदम में तय करते अनीता की कमर में हाथ रखे दूसरे कंधे से थामते उसे गिरने से बचाया। अनीता ने भी खुद गिरने से बचने के लिए राकिब को कदम से थामा और गिरने से बच गई, कंधे से थामा और गिरने से बच गई। जाने शुक्र, और बच जाने पे शुक्र का सांस लिया। साथ नजरें राकिब की नजरों से मिली। राकिब जो उसे देख ही रहा था, नजरों के तसादम पे बेसाख्ता दिल धड़का। अनीता को भी राकिब को अपने के इतने करीब देखते और राकिब के हाथ को अपनी कमर और कंधे पे महसूस करते दिल की धड़कन तेज हुई। चेहरा शर्मिंदगी से लाल अंगारा हुआ था, कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। जल्दी से पीछे होना चाहा तो राकिब ने भी उसे आराम से खड़ा करते पीछे हुआ। धीमी सी मुस्कान होठों पे आन ठहरी। नजरें अनीता पे ही थी जो घबराई थी, सुर्ख चेहरा झुकाए खड़ी थी। ठीक हो तुम? राकिब ने अनीता से पूछा। जी ठीक हूँ, अनीता कहती अंदर को भागी। उफ, क्या हो गया?
उफ क्या होगा तेरा राकिब। राकिब ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते खुद से सरगोशी नुमा कहा और अंदर को बढ़ा। होंठों पे मुस्कान अभी भी थी। अनीता अंदर जाती लाउंज में बैठती खुद को नॉर्मल करने लगी। मासूमा जो वहीं बैठी कार्टून देखने में मसरूफ थी, उसका सुर्ख चेहरा देखते परेशान होती उसके पास आई। आपी क्या हुआ? मासूमा ने परेशान होते कहा तो अनीता ने गहरा सांस लेते खुद को नॉर्मल किया और उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं गुड़िया, वो पानी देना। अनीता ने मासूमा से कहा तो मासूमा जग में से पानी डालती से थमा गई। अभी वो पानी पी रही थी कि राकिब भी वहीं आ गया और अनीता को देखा। अभी क्या हुआ था? मासूमा ने फिर से पूछा। अभी अनीता कुछ कहती तो राकिब बोल पड़ा। गुड़िया लगता है अपना चेहरा आईने में देखकर डर गई होगी। राकिब ने जानबूझकर कहा तो अनीता ने घूर कर देखा। पहली वाली सारी शर्मिंदगी थी पल में कहीं गायब ही हो गई थी। हाँ मासूमा, अभी एक ड्रैगो देख कर आई हूँ। अनीता ने भी राकिब को देखते तन दिया कहा तो राकिब ने घूरा। जलती रहो मेरी खूबसूरती से चुड़ैल। राकिब ने घूर कर देखते कहा। मैं क्यों जलूंगी, वो भी एक जिन से। अनीता ने तंजिया हंसते कहा। इससे पहले राकिब कुछ कहता, मासूमा जो कब से दोनों को लड़ता देख रही थी आखिरकार बोल पड़ी। ओहो, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? प्लीज लड़िए तो मत। मासूमा ने सोफे पर बैठते कहा तो दोनों ने उसे कहा। मैं तो नहीं लड़ रहा, मैं तो नहीं लड़ रही। दोनों ने एक साथ कहा तो मासूमा ने दोनों को देखते नफी में सर हिला दिया। आप दोनों ही लड़ रहे थे। मासूमा ने मुंह बना के कहा तो दोनों मुस्कुरा दिए। अच्छा भाई, आइसक्रीम खानी है, मुझे प्लीज़ ला दें। मासूमा ने राकिब से कहा। गुड़िया देखो शाम हो गई है और मौसम भी ठंडा है, तो अब अगर तुमने खाई तो तुम बीमार हो जाओगी, तो अब नहीं कल ला दूंगा। राकिब ने कहा तो मासूमा ने मुंह बनाकर देखा। मुझे नहीं पता भाई, मुझे अभी खानी है। मासूमा ने कहा। मासूमा जिन से ही कह रहे हैं अब नहीं खानी। अनीता ने भी कहा तो राकिब ने उसके जिन कहने पे उसे देखा। शुक्र है चुड़ैल ने भी किसी बात पे मेरा साथ दिया। राकिब ने कहा तो अनीता ने एक नजरें देखते मासूमा को देखा। प्लीज ना। मासूमा ने कहा। अभी राकिब या अनीता कुछ कहते कि सारिम और हिबा भी आ गए। क्या हुआ गुड़िया? सारिम ने आते साथ कहा। भाई मैंने राकिब भाई से कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन ये लाकर नहीं दे रहे और अनीता आपी भी कह रही है नहीं खानी। मासूमा ने बताया। गुड़िया वो दोनों ठीक कह रहे हैं, कल खा लेना। अब शाम है, मौसम ठंडा है और पता है ना फिर ठंडा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सारिम ने कहा तो मासूमा ने मायूस होते देखा। मुझे नहीं करनी आप सबसे बात। मासूमा सबसे नाराज होती बाहर गार्डन को बढ़ गई तो सब उसके यूं नाराज होने पर मुस्कुरा दिए। जानते थे 2 मिनट बाद खुद ही वापस आ जाएगी। मासूमा अच्छा आओ कुछ और खा लो, हिबा ने कहा। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ और मासूमा नाराजगी से कहती बाहर निकल गई और गार्डन में आके बैठ गई। काफ़ी देर वहां बैठी रही कि एकदम एक ख्याल जहन में आया। अगर कोई नहीं लाकर दे सकता तो मैं खुद ले आती हूँ, लेकिन कैसे? हाँ देख तो सकती हूँ ना। हो सकता है मुझे करीब आइसक्रीम पार्लर मिल जाए और मैं आइसक्रीम ले आऊँ। मासूमा खुद की सोच पे खुश होती कदम गेट की जाने बढ़ाए। वहां दो गार्ड कुछ फासले पे खड़े अपनी बातों में मसरूफ थे। मासूमा ने कदम गेट से बाहर निकाले। एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर ये सोच कर कि इसे आइसक्रीम खानी है और दूसरा वो बहादुर है, बाहर निकली थी। अनीता जाओ मासूमा को लेकर आओ, शाम हो रही है, बाहर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, कहीं इसे ठंड न लग जाए। सिभा ने कहा। अभी लाती हूँ। अनीता कहती बाहर को बढ़ गई। यार ये वजदान ने कब तक आना है? राकिब ने पूछा। मैंने अभी कॉल की थी, कह रहा था कि शाम तक आ जाऊंगा। सारिम ने कहा तो राकिब ने सर हिलाया कि अनीता भी जल्दी से अंदर आई। भाई मासूमा बाहर नहीं है, अनीता ने परेशान होते कहा तो सारिम हिबा और राकिब परेशानी से खड़े हुए। क्या तुमने ठीक से देखा? सारिम ने कहा। जी भाई पीछे तक देखा आई हूँ, कहीं नहीं है। अनीता ने परेशानी से कहा। क्या कहाँ गई? राकिब ने भी परेशानी से कहा। चारों ही परेशान खड़े थे। मासूमा घर से बाहर निकली तो उसे आसपास घर दिखाई दे रहे थे और उसे यूं अकेले अब डर भी लग रहा था। अंधेरा फैल रहा था। वो वजदान के घर से कुछ फासले पे ही थी। हाय आइसक्रीम तो है नहीं कहीं भी। अब मैं वापस चली जाती हूँ, मासूमा ने खुद से कहा और वहीं खड़ी सोचने लगी। वजदान लाउंज में दाखिल हुआ तो राकिब और सारिम भी परेशान खड़े दिखाई दिए और अनीता और हिबा परेशान बैठी थी। सारिम और राकिब गार्ड से पूछ आए थे। उन्होंने यही कहा था कि हमने मासूमा को बाहर जाते नहीं देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो सब? वजदान ने सबके पास जाते पूछा तो सब वजदान की तरफ देखने लगे और राकिब ने सारिम की तरफ देखा तो उसने जरा सा नफी में से इशारा किया। वो चाहता था कि वजदान को बताने से पहले ही मासूमा मिल जाए। कुछ नहीं, राकिब ने कहा तो वजदान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये मासूमा कहाँ है? वजदान ने खड़े खड़े ही सवाल किया तो राकिब और सारिम ने एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखा। वो यही है कमरे में, राकिब ने कहा।
اچھا، وجدان نے کہا تو راکب نے سر ہلایا۔ وجدان خاموشی سے باہر کو بڑھا تو چاروں نے وجدان کو حیرت سے باہر جاتے دیکھا، اور کچھ پل بعد واپس آیا تو ساتھ معصومہ کو بھی ساتھ لاؤنج میں لایا، جہاں سب نے شکر کیا۔ وہاں وہی روتی ہوئی معصومہ کو دیکھتے اور وجدان کا اب غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے سب کا سانس رکا تھا۔ اسی کی وجہ سے پریشان کھڑے تھے نا؟ وجدان نے چاروں کو غصیلی نظروں سے دیکھتے کہا۔ معصومہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ وجدان کو معصومہ سڑک پہ ملی تھی جب وہ چند منٹ پہلے وجدان آفس سے گھر واپس آ رہا تھا۔ ابھی وہ گھر کے قریب ہی تھا کہ اسے لگا کہ معصومہ ہو، لیکن اپنی نظر کا وہم سمجھ کر جھٹکنا چاہا، لیکن نظر پھر سے اس لڑکی پہ گئی تھی، اور اگلے ہی پال ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی، کیونکہ وہ معصومہ ہی تھی۔ وجدان کو ایک دم غصہ آیا، گاڑی کا ڈور کھولتے باہر نکلا تھا، قدم سڑک کنارے کھڑی معصومہ کی طرف بڑھائے تھے، اور معصومہ جو دوسری طرف دیکھ رہی تھی اسے بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ معصومہ اس افتاد پہ بری طرح ڈری تھی۔ ایک چیخ منہ سے نکلی تھی۔ معصومہ ڈر کے مارے چیخی، اور سامنے کھڑے غصے سے سرخ چہرہ لیے وجدان کو دیکھتے اس کی رہی سے ہی جان نکلی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی اکیلی؟ بولو، ہمت کیسے ہوئی گھر سے نکلنے کی؟ وجدان غصے سے بولا۔ نہیں دھاڑا تھا وجدان غصے سے بولا، نہیں دھاڑا تھا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ اکیلی گھر سے نکلی تھی۔ معصومہ ڈر کے ایک دم اچھلی تھی۔ وجدان کا غصہ دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معصومہ کا بازو ابھی بھی وجدان نے سختی سے تھاما ہوا تھا۔ چھوڑے، درد ہو رہا ہے، معصومہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے بازو میں وجدان کے سختی سے پکڑنے پہ درد ہونے لگا تھا۔ وہ کہا، نازک سی لڑکی اور وجدان ایک مضبوط شخص، میری بات کا جواب دو، یہاں کیا کر رہی تھی؟ وجدان نے پھر سے غصے میں معصومہ کی بات نظر انداز کرتے کہا، آئس کریم لینے۔ معصومہ نے روتے ہوئے کہا، اور وجدان کا دل کیا ایک تھپڑ اس پاگل لڑکی کو دے مارے۔ گھر چلو، تمہیں تو گھر چل کے بتاتا ہوں، وجدان نے کہتے ساتھ معصومہ کو اپنے ساتھ کھینچتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ معصومہ ساتھ کھینچتی چلی گئی، اور گاڑی میں بیٹھاتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ڈرائیونگ کی اور گھر کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ کا راستہ 30 سیکنڈ میں طے کرتے گھر پہنچا، اور گاڑی پورچ میں روکتے معصومہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ خبردار جو گاڑی سے باہر نکلی، سمجھی؟ آ کر لے جاؤں گا، اور میرے آنے تک تم نے گاڑی سے قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ وجدان نے سخت لہجے میں کہا تو معصومہ وجدان سے ڈرتے سر ہلا گئی۔ تو وجدان گاڑی سے اترا اور سب کو پریشان دیکھ کر پوچھا، اور جو راکب صارم نے سچ نہیں بتایا؟ تو وجدان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن خاموش رہا تھا۔ اور اب وجدان معصومہ کو گاڑی سے نکالتا لایا تو اب چاروں کی سانس روکے سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ اس بے وقوف کی وجہ سے پریشان تھے نا؟ وجدان نے غصے سے کہا۔ یار ہم بات کرتے ہیں نا، معصومہ کو چھوڑ دے، دیکھ وہ رو رہی ہے، صارم نے نرم لہجے میں کہا تو وجدان نے چھوڑ دیا۔ معصومہ بھاگتے ہوئے ہبا کے پاس چلی گئی تو اس نے اپنے ساتھ لگایا، پاگل ہے یہ جو باہر چلی گئی تھی نا بنا کسی کو بتائے؟ وجدان نے غصے سے کہتے معصومہ کے سامنے آیا تھا۔ یار بچی ہے وہ، صارم نے وجدان کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بچی؟ کہاں سے بچی لگتی ہے؟ تم سب کی وجہ سے یہ بچی بنی ہوئی ہے، ورنہ اس عمر کی لڑکیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، وجدان نے غصے سے کہا، اور ساتھ غصیلی نظروں سے معصومہ کو دیکھا جو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر ہی رہی تھی۔ وجدان کے دیکھنے پہ معصومہ سہمی تھی، لیکن اب دل کو سکون بھی تھا کہ سب ہے، اسے بچا لیں گے وجدان سے۔ یار چھوڑ، اب سے ہی سلامت ہے نا؟ صارم نے کہا۔ راکب تو خاموش ہی کھڑا تھا، انیتا بھی معصومہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تم سب اس کا خیال نہیں رکھ سکتے کیا؟ اگر نہیں رکھ سکتے تھے تو اسے لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ وجدان نے سختی سے کہا تو صارم اس دفعہ خاموش ہی رہا تھا، کیونکہ غلطی ان کی اپنی بھی تھی۔ اور تم؟ وجدان نے معصومہ کو سرخ نظروں سے گھورتے کہا تو معصومہ جو اب رو تو رہی تھی لیکن کم، وجدان کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے کیا ہو سکتا تھا؟ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر نکل پڑتی ہو، وجدان نے کہا، لیکن وہ منہ بناتے رونے لگی تھی۔ کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ اغوا ہو جاتی، اور آپ پیسے دے کر چھڑوا لیتے، معصومہ نے کہا تو وجدان کو اس پہ اور غصہ آیا تھا، اور حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا یہ لڑکی پاگل تھی؟ ہاں، وہ تو جیسے تمہارے ماموں کے بیٹے لگتے ہیں نا، جو تمہیں پیسے دے کر چھوڑ جاتے، وجدان نے تب کے کہا تو معصومہ نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ راکب اور صارم نے بھی وجدان کو حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں، میرے ماموں کے بیٹے تو صارم بھائی اور راکب بھائی ہیں نا، تو مجھے اغوا کیوں کریں گے؟ معصومہ نے کہا۔ جہاں ہبا، انیتا، صارم اور راکب کے چہرے پر مسکراہٹ، وہیں وجدان کو غصہ آیا تھا، اور اسے بازو سے تھامتے
اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سارم جو آگے آتا کچھ کہتا کہ وجدان کے گھرنے پہ رکا تھا۔ آج کے بعد اگر تم گھر سے ایک قدم بھی باہر نکلی نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ تم نے ہر چیز کو مذاق بنا رکھا ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ جب دیکھو کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہو کہ دل کرتا ہے روتا ایک دے ماروں تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ وجدان نے غصے سے کہا اور معصومہ رونے لگی۔ وجدان نے اسے روتے دیکھ چھوڑا تھا، گہرا سانس لیتا خود کو نارمل کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ ہر وقت ڈانٹتے ہیں مجھے، نہیں کرنی آپ سے بات، مجھے گھر جانا ہے۔ معصومہ وجدان کے غصے سے ڈرتی روتے کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، سمجھی؟ اور ہاں تم سب کو خبردار اور ہاں تم سب کو خبردار، جو آج کے بعد میں نے اس لڑکی کی طرفداری کرتے دیکھا، بچی بنا دیا ہے تم سب نے، اور گاڈ کو تو میں ابھی فارغ کرتا ہوں جو اپنا فرض بھی صحیح سے نہیں نبھا سکتے۔ وجدان کہتا باہر کو بڑھا تو معصومہ روتی اوپر اپنے کمرے کی طرف ان چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہبا جاؤ دیکھو معصومہ کو، سارم نے کہا تو ہبا کے ساتھ انیتا بھی اوپر کو بھاگی اور سارم اور راکب باہر وجدان کے پیچھے گئے۔ وجدان نے باہر جاتے گیٹ پہ ڈیوٹی پہ کھڑے گارڈز کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا۔ دونوں کو ہی اپنی نوکری کی فکر پڑی تھی۔ تم دونوں کی ڈیوٹی گیٹ پہ اس لیے ہے کہ یوں لاپرواہی کرو تم دونوں کو یہ نہیں پتا کہ کون باہر جا رہا ہے کون اندر آ رہا ہے۔ آج کے بعد تم دونوں کی شکل نہ دیکھوں، نوکری سے فارغ ہو تم دونوں۔ وجدان نے سخت لہجے میں کہا تو دونوں نے گھبراتے دیکھا۔ سر معاف، ابھی گارڈ کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وجدان بول پڑا، مجھے ایک لفظ نہیں سننا، نکلو دونوں یہاں سے۔ وجدان غصے سے کہتا اندر کو بڑھا تھا۔ دونوں نے سارم اور راکب کو دیکھا۔ سر، وجدان سر سے کہہ کر معافی دلوا دے، میری ایک بیمار بچی ہے، اس کے علاج پہ بہت رقم خرچ ہو جاتی ہے، اگر میں نوکری سے نکل گیا تو کہاں مجھے اتنی جلدی ملے گی؟ ایک گارڈ نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، دیکھتا ہوں کر کے بات، سارم نے کہا تو دونوں پورے امید ہوئے۔ راکب نے سارم کو گھور کے دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ جلاد مان جائے گا جتنا غصے میں ہے؟ راکب نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، تم دیکھتے جاؤ۔ سارم نے معنی خیز کہا تو راکب نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کیسے؟ تو سارم نے دونوں کو امید دلاتے راکب کے گلے میں بازو ڈالتے اندر کی جانب بڑھا۔ ہبا اور انیتا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ہی انہیں معصومہ بیڈ پہ بیٹھی روتی ہوئی ملی۔ دونوں نے گہرا سانس لیا اور معصومہ کے پاس آئی۔ معصومہ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو غلطی تمہاری تھی نا، تمہیں ایسے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہبا نے پیار سے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن خڑوس نے مجھے کتنا ڈانٹا، کیا پیار سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور مجھے آپ میں سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ سب نے ان خڑوس کو کچھ نہیں کہا کہ وہ مجھے ڈانٹے نہ، مجھے نہیں آپ سب سے بات کرنی۔ معصومہ آنسو بہاتی کہنے لگی تو دونوں نے پریشان ہوتے اسے دیکھا۔ اس دفعہ شاید اتنی جلدی نہیں ماننا تھا۔ اچھا گڑیا یوں ناراض تو نہ ہونا ہم سے، ہم کیا کہتے بھائی، غصے میں تھے، اگر ہم کچھ انہیں کہہ دیتے تو وہ اور غصہ ہو جاتے۔ انیتا نے پیار سے سمجھانا چاہا لیکن معصومہ روتی ہوئی کوئی جواب دیے بغیر اپنا لحاف سر تک اوڑھے لیٹ گئی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آواز پہ بھی معصومہ نہ اٹھی تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی، معصومہ نے روتے ہوئے خود سے کہا، لیکن اٹھی نہیں تھی۔ ہبا اور انیتا ابھی لاؤنج میں آئی ہی تھی جب وجدان بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج کک نہیں آیا تو جو کھانا ہے بتا دو، آرڈر کر دیتا ہوں، وجدان نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، سارم نے کہا اور ہبا اور انیتا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا، معصومہ نہیں آئی؟ سارم نے معصومہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وجدان بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، وہ اس دفعہ سخت ناراض ہے، رو رہی ہے، ہبا نے کہا۔ وجدان کا دل ایک دم بے چین ہو اٹھا، دل میں خیال آیا کہ کیوں اتنا ڈانٹ دیا، لیکن معصومہ کی حرکت پہ غصہ بھی بہت تھا اور وہ غلط تھی، یہ سوچتے خود کو پرسکون کیا۔ تو اب کیسے مانے گی؟ میں آئس کریم لا تو دوں لیکن اس سے تو وہ بیمار ہو جائے گی، راکب نے کہا تو سارم نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ایک طرح مان سکتی ہے، بریانی بنا کر، انیتا نے کہا تو ہبا کو بھی یہی ٹھیک لگا۔ وجدان بھائی کیا میں بریانی بنا لوں؟ ہبا نے اجازت چاہی کیونکہ وہ وجدان کا گھر تھا۔ بنا لو، وجدان نے دو لفظی جواب دیتے خاموش ہو گیا۔ تو ہبا کچن کی طرف بڑھ گئی اور انیتا بھی۔ سارم نے
और अनीता भी। सारिम ने एक नज़र वजदान को देखा और किचन की तरफ बढ़ा। अनीता सारिम को देखती मुस्कुराती बाहर निकल गई, तो हिबा ने भी दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ देखा और सारिम को खड़े देखकर मुस्कुरा दी। लाओ मेरी जान, मैं हेल्प करता हूँ, सारिम ने हिबा के पास आते कहा। नहीं सारिम, आप रहने दे, मैं कर लूँगी। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता अगर वजदान भाई ने देख लिया। हिबा ने कहा। नहीं कहेगा कुछ, लाओ दो, मैं ये प्याज काटता हूँ, तुम इतनी देर में कुछ और काट लो। सारिम ने हिबा के हाथ से प्याज थामे कहा, तो हिबा ने हंस के सारिम को देखा। आप काट लेंगे? हिबा ने कहा। हाँ, मैं क्यों नहीं काट सकता, तुम करो और ये मुझे दो। सारिम कहता हिबा के हाथ से प्याज लेता, काटने लगा, तो हिबा पे मुस्कुराती दूसरी चीज़ें काटने लगी। दोनों ने मिलकर बिरयानी बनाई थी और अब हिबा के साथ अनीता ने सब चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखते सबको बुलाया। तो वजदान, सारिम, राकिब और हिबा, अनीता भी वहीं आ गए। मैं मासूमा को लेकर आती हूँ, हिबा कहती ऊपर को बढ़ गई। अनीता 2 बार मासूमा के पास गई थी और काफ़ी देर मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन मासूमा रोती ही रही थी, बोली कुछ नहीं। और अब हिबा कमरे में आई तो उसे यूं ही लेटा देखकर उसके पास आती, उसके सर से लिहाफ पीछे किया तो उसे यूं ही रोता देख हिबा का दिल बेचैन हुआ था। जल्दी से उसके सर के करीब बैठी थी। चलो मेरी जान, मैंने और तुम्हारे भाई सारिम ने तुम्हारे लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, तो अब जल्दी से उठकर खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है और बाकी सब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हिबा ने मासूमा के बाल ठीक करते कहा, लेकिन मासूमा तो आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। मुझे नहीं जाना, वहाँ खड़ूस भी होंगे, वो मुझे फिर डांटेंगे और आप सब भी कुछ नहीं कहेंगे। मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। नहीं डांटेंगे, और अगर कहा तो हम भाई को मना करेंगे। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और चलो मेरे साथ, सच में बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, तुम भी खाकर बताना। हिबा ने कहा। मासूमा का दिल तो किया, लेकिन वो सबसे नाराज़ थी, इसीलिए नहीं मान रही थी। अच्छा चलो बताओ, हमारी गुड़िया कैसे मानेगी? हिबा ने प्यार से कहा। तो मासूमा जल्दी से उठकर बैठी। ठीक है, अगर वो खड़ूस मुझे आकर मनाएंगे तो ही मैं खाऊंगी, वरना नहीं, मासूमा ने कहा। तो हिबा ने गहरा सांस लिया। वजदान कभी मनाने नहीं मनाए ये नहीं हो सकता था, लेकिन हिबा एक कोशिश तो कर सकती थी। हिबा सर हिलाती बाहर को बढ़ गई और मासूमा खुश होती इंतजार करने लगी कब वजदान उसे मनाने आएगा। हिबा को अकेली आते देखकर वजदान ने गहरा सांस लिया। सारिम, राकिब और अनीता भी उसकी तरफ ही मुतवज्जो थे। क्या हुआ, अभी भी नहीं मानी? सारिम ने कहा। नहीं, वो मासूमा कह रही है अगर वजदान भाई मनाएंगे तो ही मानेगी और तभी खाएगी, वरना नहीं, हिबा ने डरते हुए कहा। वजदान ने लब सख्ती से बंद किए थे। मैं क्यों जाऊंगा मनाने, मुझे क्या ना खाए? वजदान ने दिल में सोचा, लेकिन दिल बेचैन था। सारिम, राकिब और अनीता ने वजदान को देखा जो खामोशी से बैठा था। अगर ना खाया तो सारी रात कैसे गुजारेगी, और वैसे भी वो तो सारा दिन खाती है, मना लेता हूँ, क्या फिक्र पड़ेगा, वरना अगर कुछ हो गया तो मेरे ज़िम्मे लगेगी। वजदान के दिल में फिर से ख्याल आया, तब गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। सबको पता था वो कभी नहीं मनाने जाएगा। वजदान सबको इग्नोर करता कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए, सबकी नज़रें उस पे ही थी। और जैसे ही वजदान मासूमा के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, चारों को हैरत से झटका लगा था। वजदान ने दरवाज़ा नॉक करते दरवाज़ा खोला तो नज़रें मासूमा पे गई, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, आंखों में अभी भी पानी था। देखा, वो खड़ूस कभी नहीं आएंगे मुझे मनाने और मैं भूखी रह जाऊंगी। मासूमा जो परेशान होती सोच ही रही थी कि वो भूखी रह जाएगी। वजदान को सामने देखते खुश हुई थी, लेकिन नाराज़गी अभी भी कायम थी। वजदान चलता मासूमा के करीब जा खड़ा हुआ। मासूमा भी वजदान को देख रही थी कि कब वो मनाए। खाना क्यों नहीं खा रही? चलो फौरन उठो और खाना खाओ, वजदान ने कहा। मुझे नहीं खाना, आपने इतना डांटा है और अब फिर से डांट रहे हैं, मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। तो वजदान खामोश होकर रह गया। अच्छा बताओ क्या खाओगी, जो कहोगी खिला दूंगा, वजदान ने पूछा। वो जानता था कि खाने के नाम पे वो मान जाएगी। अगर आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे अभी तो मैं मान जाऊंगी। मासूमा ये सुनती खुश हो गई थी कि वो जो खाने को कहेगी वो मिल जाएगा, इसीलिए उसने आइसक्रीम का कहा था। अच्छा चलो बाहर जाते हैं, खा लेना, वजदान ने कहा। सच्ची चलें फिर, मासूमा जल्दी से खड़ी होते कहने लगी और बाहर को भागी के वजदान के पुकारने पे रुकी थी। पहले शूज़ तो पहन लो, वजदान ने कहा। ओह मैं भूल गई, मासूमा कहती जल्दी से शूज़ पहनने जानिब भागी तो वजदान की नज़र साइड टेबल पे पड़ी फोटो फ्रेम पे पड़ी जो उल्टी पड़ी थी। अभी वो उठाता देखता कि मासूमा की आवाज़ से उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। चलें फिर, मासूमा ने कहा। तो वजदान सर हिलाता उसके साथ बाहर को बढ़ा। नीचे आए तो सबने मासूमा का खुशी से चहकता चेहरा देखा था। आप ही, मैं और वजदान भाई आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप जल्दी से बिरयानी डाल के दें, मैं वो खा के जाऊंगी, मासूमा ने कहा। तो हिबा ने जल्दी से मासूमा को
बिरयानी डाल डाल के देने लगी। वजदान ने नफ़ी में सर हिलाया था। जल्दी से खाते मासूमा वजदान के साथ बाहर बढ़ गई तो अनीता जो तब से सख्ते में थी कि एकदम बोली, कोई मुझे चुटकी तो काटो, ये वजदान भाई ही है ना? अनीता ने खोए हुए कहा। हाँ, लग तो मुझे भी नहीं रहा। राकिब ने कहा। हिबा और सारिन दोनों को यूं खोए हुए खड़ा देखते मुस्कुरा दिए। रात का दूसरा पहर ये एक सुनसान इलाका था जहाँ आबादी दूर दूर तक न थी। आज बॉस और उसके साथी अली बी आर और कुछ और साथी डेवल के किसी अड्डे को तबाह करने आए थे और उन्हें पता चला था कि डेवल खुद भी तीनों और बाकी साथी छुप कर बैठे हुए थे। जब बीआर को एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया, बीआर ने एक गोली उसके सीने में चला दी और वो शख्स वहीं ढेर हो गया था। गोली की आवाज़ पर डेवल के दूसरे आदमी भी जल्दी से उसकी तरफ भागे थे और गोलियां चिल्लाने लगे थे। अली और बीआर फायर करते अपने करीब आते डेवल के आदमी को मार रहे थे तो दूसरी तरफ बॉस अपने करीब आते आदमियों को अपने खंजर से जख्मी कर रहा था। डेवल का आदमी जल्दी से डेवल के पास भागता आया था। डेवल जो इस अड्डे में अपने कमरे में आराम से बैठा शराब पी रहा था, अपने आदमी को यूं कमरे में भागते हुए अंदाज में अंदर आते देखकर गुस्से से उसे देखा था। क्या मौत पड़ गई है जो जो यूं आ रहे हो? डेवल ने गुस्से से कहा। सर जल्दी निकले यहाँ से, बॉस के आदमी ने अड्डे पे हमला कर दिया है। डेवल के आदमी ने घबराते हुए कहा तो डेवल झटके से अपनी जगह से उठा था। क्या? कैसे कर दिया हमला? किसी काम के नहीं हो तुम सब, डेवल कहता जल्दी से खुफिया रास्ते से भागा था। बॉस अली और बियार जब तक सबको मारते अंदर आए थे, डेवल को न पाकर सबसे ज्यादा गुस्सा बॉस को आया था। घटिया, कब तक भागेगा आखिर? तो एक दिन मरेगा मेरे हाथों से, बॉस ने गुस्से से खुद से कहा। और कुछ देर बाद अली बीआर और बॉस अड्डे को मुकम्मल तबाह करते वहां से निकले थे। अली और बीआर भी सख्त गुस्से में थे कि आज फिर डेवल हाथ से निकल गया था। डेवल वहां से भागता अब अपने खुफिया मकाम पे था और उसे पता चल चुका था कि उसका अड्डा तबाह हो चुका है। इतना नुकसान कर दिया उस बॉस ने मेरा, नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं छोड़ूंगा उसे। तो लेकिन ये है कौन? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तुम सब एक महीना है अगर मुझे ना बता सके कि ये बॉस कौन है, तुम सबका कत्ल कर दूंगा। निकलो यहाँ से वरना मारे जाओगे सबके सब, दफा हो जाओ, डेवल ने गुस्से से कहा तो सब डरते वहां से बाहर निकले थे। और पीछे डेवल पुरसोच बैठा था कि आखिर क्या दुश्मनी थी बॉस की डेवल के साथ जो उसके पीछे पड़ा था। मासूमा आइसक्रीम खाकर बहुत खुश थे। सारी नाराजगी खत्म हो चुकी थी वजदान थे और वजदान के दिल को जो बेचैनी थी वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब मासूमा का गला खराब हो चुका था और वजदान ने कैफ से मेडिसिन पूछते मासूमा को दी थी जो मासूमा ने मुंह बनाते ही पी थी। सुबह वजदान तो नाश्ता करता ऑफिस से चला गया था और आज सब ने कैफ की तरफ जाना था। कैफ ने वजदान को भी कहा था, वो भी सबके साथ आए। शाम हो चुकी थी। इस वक्त हिबा अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब सारिम कमरे में दाखिल हुआ। नजर सामने ही हिबा पे पड़ी थी जिसने सिंपल सा मैरून कलर का शर्ट ट्राउजर पहने खड़ी बालों को ड्राई कर रही थी। सारिम खुद भी ब्राउन कलर के कुर्ते में प्यारा लग रहा था। सारिम मुस्कुरा के हिबा के पास आया तो हिबा ने भी एक नज़र सारिम को मुस्कुरा के देखते ब्रश उठाते बालों में ब्रश करने लगी। सारिम उसके बिल्कुल करीब आता ड्रेसिंग से टेक लगाता खड़ा हुआ गहरी नज़रों से हिबा को देखने लगा तो हिबा के चेहरे पे हया की लाली छा गई जिसे देखकर सारिम के लब मुस्कुरा दिए। हिबा ने जल्दी से बालों को ब्रश करते सामने ड्रेसिंग से कैचर उठाते लगाना चाहा तो सारिम ने उसके हाथ अपने हाथ में थामा तो हिबा ने सवालिया नजरों से सारिम को देखा। रहने दो इसे, रहने दो, ऐसे प्यारी लग रही हो, सारिम ने कहते हिबा के चेहरे पे आई लट को अपनी उंगली की पोर से कान के पीछे करते कहा तो हिबा उसकी उंगली के लम्ब से पे बुरी तरह कपकपा गई। सारिम उसे देखता अपने करीब करता हिबा को अपने सीने से लगाता उसकी कमर के गिर्द हिसार कायम कर गया। हिबा की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। सारिम ने हिबा के बालों में एक हाथ की उंगलियां उलझाते हिबा के होंठों पर झुका तो हिबा भी धड़कते दिल के साथ आंखें मूंद गई। एक हाथ से सारिम को कंधे से थामा। न जाने कितने ही पल यूं ही मायने खेज गुजर गए थे। कुछ पल बाद सारिम पीछे होता हिबा को गहरी नजरों से देखने लगा जो शर्म और हया से पलकें गिराए गहरे सांस ले रही थी। सारिम ने मुस्कुरा के देखते हिबा के माथे को छूते दोनों गालों पे शिद्दत से बोसा दिया तो हिबा की पहले से लाल हुए गाल और सुर्खा नारी हुए थे। सारिम ने मुस्कुरा के नरमी से हिबा को अपने हिसार से निकाला। हिबा ने एक नज़र सारिम को देखते जल्दी से शर्माती नजरें झुका गई तो सारिम भी उसे यूं देखकर मुस्कुरा दिया।
अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम चलें। सारिम ने कहा तो हिबा सर हिलाते जल्दी से बाकी का तैयार होती सारिम के साथ कदम बाहर बढ़ाए थे। सारिम और हिबा बाहर आए तो राकिब इन्हें लॉन्ज में ही बैठा मिल गया था। राकिब ने मुस्कुरा के दोनों को देखा तो सारिम और हिबा भी मुस्कुरा दिए। यार राकिब तू अनीता और मासूमा को ले आएगा अगर हम दोनों पहले चले जाएं? सारिम ने राकिब से कहा और सारिम चाह रहा था कि कुछ देर ड्राइविंग पे जाए, इसीलिए कहा हाँ ठीक है तुम दोनों जाओ मैं ले आऊँगा दोनों को। और वजदान भी आ रहा है, अभी कॉल की थी मैंने, राकिब ने कहा। ओके फिर हम चलते हैं, ध्यान रखना, सारिम ने कहा तो राकिब सर हिला गया और सारिम और हिबा बाहर को बढ़ गए। राकिब कब से अनीता और मासूमा का इंतजार कर रहा था लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। आखिरकार तंग आता राकिब ऊपर को बढ़ा। अनीता के कमरे के बाहर जाते दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से अनीता की इजाज़त की आवाज़ आई। राकिब दरवाज़ा खोलता अंदर गया तो सामने गई जहाँ अनीता दुपट्टे से बेनियाज आईना देख रही थी। मासूमा तुम? अनीता के अल्फाज राकिब को देखते मुंह में ही रह गए। राकिब ने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख फेरा तो अनीता भी जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ गई और शर्म से गाल तप गए थे। ये सब कुछ सेकंड में हुआ था। राकिब का दिल बेसाख्ता धड़का था। सॉरी मैं नॉक करके आया था, राकिब ने वजाहत दी। अनीता अभी भी शर्मिंदा खड़ी थी। वो मुझे लगा मासूमा होगी। अनीता ने भी बिला वजह वजाहत दी तो राकिब सर हिला गया। अगर तैयार हो तो आ जाओ चलें, राकिब ने नरमी से कहा। जी आती हूँ, अनीता ने कहा तो राकिब सर हिला के बाहर निकलता गहरा सांस ले गया और अनीता ने भी खुद को नॉर्मल करते बाहर को बढ़ी। अभी वो दोनों मासूमा के कमरे में जाते कि मासूमा खुद ही निकल कर आ गई। अभी वो दोनों कुछ कहते जब वजदान भी सीढ़ियाँ चढ़ता वहां आ गया। नज़र मासूमा पर गई जो हल्के काम वाली सी ग्रीन कलर की फ्रॉक पहने डार्क ब्राउन बालों को पुश्त पे कैचर लगाए हुए थे और डार्क ब्राउन आंखों में काजल लगाए हुए, होंठों पे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए हुए प्यारी लग रही थी। वजदान को अपनी नज़रें फेरना मुश्किल लगा। तुम सब तैयार हो? वजदान ने मासूमा से बमुश्किल नज़रें हटाए पूछा। हाँ सारिम और हिब्बा तो चले गए हैं, मैं बस अनीता और मासूमा को लेकर जा रहा हूँ, राकिब ने कहा। ओके जाओ तुम तीनों, मैं भी आता हूँ, वजदान ने कहा। अभी राकिब कुछ कहता कि मासूमा बोल पड़ी। राकिब भाई आप दोनों जाए, मैं वजदान भाई के साथ आऊँगी क्योंकि वो मेरा ख्याल रख लेंगे, मासूमा ने कहा। तो वजदान ने एक नज़र मासूमा को देखा लेकिन बोला कुछ नहीं था। ओके गुड़िया पक्का ना तुम वजदान के साथ आओगी? राकिब ने बेख्तियार पूछा था। वजदान ने राकिब को देखा था। राकिब हड़बड़ा गया। जी भाई आप दोनों जाएं, मासूमा ने कहा। ओके चलो अनीता, राकिब ने मासूमा से कहते अनीता से कहा तो अनीता ने एक नज़र मुस्कुरा के मासूमा को देखते राकिब के साथ नीचे को बढ़ी। क्यों नहीं उनके साथ चली जाती? वजदान ने अनीता राकिब के जाने के बाद मासूमा से कहा। वैसे ही अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता और आप डांटते और फिर आपको मुझे मनाना पड़ता तो इसीलिए नहीं गई, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा। और वजदान ने दांत देती नज़रों से मासूमा को देखा, यानी उस पर एहसान हो रहा था कि उसे मनाना पड़ेगा। अच्छा तो इसलिए नहीं गई, वजदान ने कहा। मासूमा ने इस बात में सर हिलाया तो वजदान ने नफ़ी में सर हिलाते मासूमा को देखा। और मेडिसिन ली या नहीं, वजदान ने पूछा। नहीं सुबह आप ही ने दी थी, अब नहीं, मासूमा ने कहा। क्यों? चलो अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ तो देता हूँ, वजदान ने कहा। तो मासूमा का मुंह बना था। ओके जल्दी हो जाइएगा, मासूमा ने कहते अपने कमरे को बढ़ गई तो वजदान उसकी पुश्त से देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। राकिब और अनीता गाड़ी में जाकर बैठते बाहर निकले थे। राकिब गाड़ी स्लो चला रहा था। गाड़ी में मुकम्मल सन्नाटा था। ना अनीता कुछ बोली और ना ही राकिब। राकिब ने एक नज़र अनीता को देखा जो पीच कलर का सिंपल सा सूट पहने बालों को कैचर में किया हुआ था और राकिब को लगा उसके बाल पहले से छोटे हो गए हैं, न जाने कब, लेकिन राकिब खुद नहीं जानता था कि उसने अनीता पे इतना गौर कब किया था। राकिब खुद भी शर्ट और ब्लू जीन्स में अच्छा लग रहा था। तुमने बाल कटवाए हैं? राकिब ने बेख्तियार पूछा था। अनीता जो खामोशी से बाहर देख रही थी राकिब की तरफ हैरत से देखने लगी थी। भला वो क्यों करने लगा उस पर इतना गौर? जी बिल्कुल कटवाए हैं, अनीता ने कहा। क्यों? राकिब ने कहा। नजरें सामने सड़क पे ही थी। आपको क्या मसला इससे? अनीता ने राकिब को घूर कर देखते कहा। राकिब उसका घूरना फ्रंट मिरर से देख चुका था। मसला तो कोई नहीं है मुझे, लेकिन चुड़ैलों के बाल लंबे ही होते हैं ना, तो इसलिए ही कहा था, राकिब ने कहा। ओह अच्छा, इसीलिए आपने भी अपने बाल लंबे किए हुए हैं, क्योंकि जिनों के बाल भी लंबे लंबे होते हैं होंगे ना, अनीता ने राकिब के कुछ लंबे बाल जो इस वक्त सेट किए हुए थे देखते हुए कहा।
میرے بالوں کو کچھ نہ کہنا، اتنے پیارے ہیں میرے بال۔ راکب نے انیتا کو ایک نظر گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، تو آپ کو کیا میرے بالوں سے؟ انیتا نے کہا، بتایا تو ہے، اس لیے کہہ رہا تھا، چڑیلوں کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ راکب نے پھر سے کہا تو انیتا پھر سے جل بھن گئی اور ایک نظر گھور کر راکب کو دیکھتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تو راکب اس کے خاموش ہو جانے پہ مسکرا دیا اور سارا دھیان ڈرائیونگ پہ دے دیا۔ معصومہ کب سے بیٹھی وجدان کا انتظار کر رہی تھی۔ اوف، مجھے تو یاد ہی بھول گیا، آپ ہی نے تو مجھے پہننے کے لیے لاکٹ دیا تھا۔ معصومہ کو یاد آیا تو ڈریسنگ پہ پڑا لاکٹ اٹھا کے پہننے لگی، لیکن وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیسے پہنوں، یہ تو بند ہی نہیں ہو رہا۔ معصومہ نے تھک کر خود سے کہا، ہاں وجدان بھائی سے کہتی ہوں، وہ کر دیں گے۔ معصومہ خود سے سوچتی باہر کو بڑھی۔ وجدان جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ دروازہ نوک ہونے پہ دروازہ کھولتے سامنے کھڑی معصومہ کو دیکھا جو ہاتھ میں لاکٹ لیے کھڑی تھی۔ وجدان نے آئی برو اچکاتے سوالیہ معصومہ کو دیکھا، یہ لاکٹ بند کر دیں گے آپ؟ میں نے پہننا ہے لیکن بند نہیں ہو رہا مجھ سے۔ معصومہ نے اپنا مسئلہ بتایا، اسے کرو ساتھ لے جاؤ، وہاں جا کر ہبا یا انیتا سے بند کروا لینا۔ وجدان نے کہا، کیوں، وہاں تو میں مہمان جا رہی ہوں نا، تو اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ وہاں جا کر پہنوں؟ آپ کر دینا پلیز۔ معصومہ نے کہا، تمہیں ایک بار کی کہی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کچھ نہیں کہے گا کوئی، وہاں جا کر پہن لینا۔ وجدان نے معصومہ کی بات پہ چڑھتے ہوئے کہا، پلیز کر دینا، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر میں نہیں جاؤں گی۔ معصومہ نے نم آواز میں کہا تو وجدان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لاؤ کر دوں، وجدان نے بمشکل کہا تھا۔ وہ معصومہ کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی خود بار بار اس کے قریب آتی تھی۔ معصومہ خوش ہوتی، بال دائیں کندھے سے آگے کرتے، لاکٹ گلے میں پہنتے، ایک ہاتھ سے لاکٹ پکڑتے، پشت وجدان کی طرف کی تو وجدان نے لاکٹ پکڑتے ہک بند کرنے لگا۔ وجدان کا دل معصومہ کے اتنے قریب آ جانے سے بے ساختہ دھڑکا تھا، لیکن دوسری طرف معصومہ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وجدان نے جلدی سے لاکٹ کی ہک بند کرتے پیچھے ہوا تھا۔ معصومہ نے بال پیچھے کرتے وجدان کی طرف دیکھا۔ تھینک یو، معصومہ نے مسکرا کے کہا تو وجدان سر ہلا گیا۔ چلو چلیں، وجدان کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو معصومہ بھی اس کے ساتھ نیچے بڑھی۔ لاؤنج میں آتے وجدان نے کھڑے ہوتے معصومہ کی طرف دیکھا تو معصومہ بھی وجدان کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے میڈیسن لو پھر چلتے ہیں۔ کہاں ہے میڈیسن؟ وجدان کے کہنے پر معصومہ کا چہرہ لٹکا تھا۔ وہ تو آپ ہی نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی تھی، معصومہ نے کہا تو وجدان سر ہلاتا میڈیسن لینے چلا گیا۔ وہ میڈیسن اور چمچ معصومہ کے آگے کیا تھا، دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھاما ہوا تھا۔ اگر یہاں انیتا، راکب، ہبا، سارم یا کیف ہوتا تو ضرور وجدان کو یوں دیکھتے بے ہوش ہونے کے قریب ہوتے۔ میرا دل نہیں کر رہا، معصومہ نے کہا تو وجدان نے گھورا، چلو جلدی سے کھاؤ ورنہ میں نے لے کر نہیں جانا۔ وجدان نے کہا تو معصومہ جلدی سے پکڑ کر کھانے لگی۔ میڈیسن کھاتے معصومہ نے برا سا منہ بنایا تو وجدان کے ہونٹ معصومہ کا چہرہ دیکھتے مسکرا دیے۔ معصومہ نے جلدی سے وجدان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے پیا تو وجدان نے میڈیسن اور پانی رکھتے معصومہ کی طرف دیکھا۔ چلو چلیں، وجدان نے کہا تو معصومہ جلدی سے وجدان کے ساتھ باہر کو بڑھی۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔